हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सब सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही यार अमेजिंग सी वीडियो होने वाली है, हैरान कर देने वाली, Yes. शॉकिंग सी वीडियो होने वाली है। जो बाबा रामदेव जी हैं उन्होंने कहा है कि जो कुरान और हदीस होती है ना, वो बिल्कुल 100% सही नहीं होती हैं। और ये बहुत ही जाने माने शख्स हैं हाँ, और ये बात कह रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या है, और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने क्या रिप्लाई किया है, तो इस वीडियो को भी देखते हैं। Yes. तो फिलहाल वीडियो को लास्ट तक देखना है कि उन्होंने किस बेस पे ये चीज़ कही और क्या कहा है पूरा। तो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं अपनी बाकी बातें डिस्कस। इस्लाम के अंदर जितने भी उनकी कुरान में आयतें हैं, क्या वो 100% सही है? मूल कुरान को छोड़ दीजिए आप, उनमें जो हदीसों के नाम पर खलीफाओं ने जो उसके अंदर मिलावट कर रखी है, कोई आकर के किसी जैसे मैंने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ मिलावट हुई है, मैं मानता हूं, ऐसे ही ईसाइयों में जो बाइबल के अंदर जो मिलावटें हुई हैं, उसमें जो गपोड़े लिखे हुए बहुत सारे, क्या कोई आकर के मन से ऐसे स्वीकार कर सकता है? महर्षि दयानंद ने साहस किया था। मैं चाहता हूं कोई सत्यार प्रकाश पढ़ करके दिखे। पहले उन्होंने अपने यहां पर जो कुरूतियां थी, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास था, उसका कि उन्होंने जड़ें उखाड़ी और फिर उन्होंने सबको भी कहा अपने अपने मत पंथ संप्रदायों को, अपने अपने धर्म ग्रंथों को देखो और वहां पर जो कुरूतियां हैं उनको दूर करने के लिए साहस करो। तो ये तो मैं आह्वान कर रहा हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो कोई आवाज उठे। I got a question for you. Do you have the courage to make 1 crore? क्या आप में वो जिगर है to make 1 crore? You see, उठेगी और ये धर्म का शुद्धिकरण होगा। Who's the author of the Quran? Who's the author of the Bible? कुरान को किसने लिखा? बाइबल को किसने लिखा? कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ओके। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहां तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की, इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते फुरकान, फ़र्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए
جو چیز بائبل میں لکھی ہے, جو قرآن سے ملتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن, وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا, آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر, مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ نائس کوسچن. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے. Assalamu alaikum. My name is Mansoor Shuman, and together with your support, we can ensure higher level of communication. ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسا کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھ رہے نا, author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. بہن نے سوال کیا ہے کہ ان نے کتاب پڑھی. جی ہاں ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں.
सो गाइस ये थी वीडियो। यस, और बाबा रामदेव का हाँ। जो क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट थी कि कुरान और बाइबल दोनों में है जो 100% राइट नहीं है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक का इस पे कहना था कि कुरान तो सही है बट बाइबल जो है वो सही नहीं है, इसमें मिक्सचर्ड है ना, Mixture है, कुछ उन्होंने- ऐसी हाँ। गलत बातें भी हैं जो वो थोड़ी शर्म के है ना। हाँ वो फील कर रहे थे Yeah. कहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो बाबा रामदेव ने उन्होंने यही कहा था कि ये प्रॉपर सही नहीं है, इनमें जो खलीफा वगैरह थे या जो भी थे उन्होंने कुछ अपनी तरफ से मिक्सचर कर दिया है, प्रॉपर सही नहीं है। सॉरी, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इनका रिवर्ट ही किया कि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्योंकि हमने एक वीडियो भी देखी थी पहले कि उसमें यही जिक्र करा गया था कि कुरान को किस तरीके से लास्ट में संभाल के रखा था जब जंगे हुनैन हुई थी। तो सभी सहाबा को इकट्ठे किए क्योंकि बहुत से सहाबा मारे जा रहे थे जो कि वो थे कुरान हाफिज, हाँ कुरान हाफिज थे जो इन्हें पूरे कुरान का इल्म था, फिर उनको इकट्ठा करके सारी कुरान को लिखा गया। तो यही चीज़ थी, यही चीज़ का ये जिक्र कर रहे थे कि जो हम इन 4 किताबों को मानते हैं, तो रात इंजील को, तो उन्होंने कहा कि बाइबल के अंदर तो है कुछ ना कुछ चेंजेस है ना। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। एंड आप क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या रामदेव बाबा सही है या डॉक्टर जाकिर नाइक सही है, जरूर कमेंट करके बताना गाइस। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।